अरे मोटर मिल गया, ये चक्का मिल गया। अरे मोटर से मोटर और चक्का भी मिल गया। भैया से गाड़ी बनवाएंगे और चलवाएंगे, फिर सामान ले आएंगे। भैया से गाड़ी बनवाएंगे, भैया गाड़ी बनाइए। आज गाड़ी बनाएंगे। चलो ये सारे सामान से गाड़ी बनाते हैं। आज इतना सारा सामान मिल जाए। आज हम बनाते हैं मौत के कुआं। आई मीन मौत के कुआं। जिस तरह से गाड़ी नाचता है इस तरीके से, उसी तरह से एक छोटा सा गाड़ी बनाएंगे। वो दरी पे इस तरह से नाचेगा, आगे नहीं जाएगा ना पीछे आएगा, सिर्फ दरी पे नाचेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं, आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए।